Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Lucy dari tim We Read Traveling with Jesus. Kami hadir membawakan bacaan harian dari kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan liturgi Rabu 6 Januari 2021. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Wednesday after Epiphany. A reading from the first letter of John. Beloved, if God so loved us, we also must love one another. No one has ever seen God. Yet, if we love one another, God remains in us, and His love is brought to perfection in us. This is how we know that we remain in Him and He in us, that He has given us of His Spirit. Moreover, we have seen and testify that the Father sent His Son, a Savior of the world. Whoever acknowledges that Jesus is the Son of God
God remains in him, and he in God. We have come to know and to believe in the love God has for us. God is love, and whoever remains in love remains in God, and God in him. In this is love brought to perfection among us, that we have confidence on the day of judgment, because as he is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. And so, one who fears is not yet perfect in love. The word of the Lord. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Lord, every nation on earth will adore you. O God, with your judgment endow the king, and with your justice the king's son. He shall govern your people with justice, and your afflicted ones with judgment. Lord, every nation on earth will adore you. The kings of Tarshish and the isles shall offer gift. The kings of Arabia and Seba shall bring tribute. Lord, every nation on earth will adore you. For he shall rescue the poor when he cries out, and the afflicted when he has no one to help him. He shall have pity for the lowly and the poor. The lives of the poor he shall save. Lord, every nation on earth will adore you. Terpujilah Engkau, Kristus, yang diwartakan kepada para bangsa. Terpujilah Engkau, Kristus, yang diimani oleh seluruh dunia. Bacaan
diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory to you, O Christ, proclaim to the Gentiles. Glory to you, O Christ, believed in throughout the world. Haleluya, haleluya. A reading from the Holy Gospel according to Mark. After the 5,000 had eaten and were satisfied, Jesus made his disciples get into the boat and proceed him to the other side toward Bethsaida, while he dismissed the crowd. And when he had taken leave of them, he went off to the mountain to pray. When it was evening, the boat was far out on the sea, and he was alone on shore. Then he saw that they were tossed about while rowing, for the wind was against them. About the 4th watch of the night, he came toward them walking on the sea. He meant to pass by them. But when they saw him walking on the sea, they thought it was a ghost and cried out. They had all seen him and were terrified. But at once he spoke with them. "Take courage, it is I, do not be afraid." He got into the boat with them, and the wind died down. They were completely astounded. They had not understood the incident of the loaves. On the contrary, their hearts were hardened. The Gospel of the Lord. Bacaan tambahan diambil dari Yesaya 63.
Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang mahsyur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, "Sungguh, merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka Ia berubah menjadi musuh mereka, dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hamba-Nya itu. Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing domba-Nya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediaman-Mu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuan-Mu dan keperkasaan-Mu, hati-Mu yang tegrak dan kasih sayang-Mu? Janganlah kiranya Engkau menahan diri. Bukankah Engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami, ya Tuhan. Engkau sendiri Bapa kami, nama-Mu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik kepunyaan-Mu. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudus-Mu? Para lawan kami memijak-mijak bait kudus-Mu. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahan-Mu, seolah-olah nama-Mu tidak pernah disebut atas kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. A reading from the book of the prophet Isaiah. The loving deeds of the Lord I will recall, the glorious acts of the Lord, because of all the Lord has done for us, the immense goodness to the house of Israel, which He has granted according to His mercy and His many loving deeds. He said, "They are indeed my people, children who are not disloyal." So He became their Savior in their every affliction. It was not an envoy or a messenger, but His presence that saved them.
Because of his love and pity, the Lord redeemed them, lifting them up and carrying them all the days of old. But they rebelled and grieved his Holy Spirit. So he turned to become their enemy and warred against them. Then they remembered the days of old of Moses his servant. Where is the one who brought up out of the sea the shepherd of his flock? Where is the one who placed in their midst his Holy Spirit? Who guided Moses by the hand with his glorious arm? Where is the one who divided the waters before them, winning for himself an everlasting renown? Who guided them through the depths like horses in open country? As cattle going down into the valley, they did not stumble. The Spirit of the Lord guided them. Thus you led your people to make for yourself a glorious name. Look down from heaven and regard us from your holy and glorious palace. Where is your zealous care and your might, your search of pity, your mercy hold not back? For you are our Father. Were Abraham not to know us, nor Israel to acknowledge us, you, Lord, are our Father. Our Redeemer, you are named from of old. Why do you make us wander, Lord, from your ways, and harden our hearts so that we do not fear you? Return for the sake of your servants, the tribes of your heritage. Why have the wicked invaded your holy place? Why have our enemies trampled your sanctuary? Too long have we been like those you do not rule, on whom your name is not invoked. Oh, that you would rend the heavens and come down, with the mountains quaking before you. The word of the Lord. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan harian sesuai kalender liturgi Katolik hari ini, Rabu 6 Januari 2021, bersama tim Weary Traveling with Jesus. Saya dan Lucy akan mundurkan diri sampai jumpa besok bersama Yulita dan saya lagi. Tuhan memberkati kita semua.